welcome back to our channel once again. I'm your host Burak Rahmat and you are watching One Verse a Day with the Burak Rahmat. Today's our guest is Pastor Mona Rahmat, जिनको आप पहले भी इस शो में देख चुके हैं, तो उनको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं इस शो में. So let's check it out कि वो आज हमारे लिए कौन सी आयत लेकर आए हैं. मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम. आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत. जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और खुदा यीशु मसीह ने जाते हुए हमारे साथ एक वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने हमें कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम घर में काम करते हैं या बाहर जाते हैं या सेपरेट हम अकेले होते हैं तो हम क्या सोचते हैं या हम क्या किसी और के बारे में बात करते हैं, तो खुदा जो है हमें क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है और वो हमारे साथ साथ होता है. उसने उसका वादा है, उसने कहा है कि मैं हरगिज़ तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा. और वो कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ. वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है. चाहे हम सफ़र पे जा रहे हों और चाहे हम कोई काम कर रहे होते हैं घर में या किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कभी कभी हम अच्छाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी की मुंह में से बुराई भी निकल जाती है, तो उस वक़्त भी खुदा जो है हमारे साथ होता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो वो हमारे साथ साथ रहता है. तो हमें चाहिए कि इस बात को अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना है. जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो हम उनको स्कूल में भेजते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो उनको ये ज़हन नशीन हमने खुदा के कलाम को क्या है करना है. खुदा के कलाम को हमने अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना है और उनको सिखाना है कि बेटा देखो खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जो है हमेशा हमारे साथ साथ रहता है. तो आप ये ना सोचें कि जब आप आएंगे तो मामा से पापा से झूठ बोलेंगे, लेकिन खुदा के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते. अक्सर वालिदैन ये सोच के परेशान होते हैं कि जब हम अपने बच्चियों को या बच्चों को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो उस वक्त तो माँ या बाप उनके साथ नहीं होते. वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, तो जो बाहर का माहौल है हमारे बच्चों पर असरअंदाज ना हो. तो पीछे माँ जो है या वालिदैन जो है वो दुआ करते रहते हैं कि खुदा हमारे बच्चों का तू मुहाफ़िज़ होना, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि ज़ानिया जो है वो कीमती जान का शिकार करती है. तो इसलिए हमें अपने बच्चों को हमेशा खुदा के कलाम को उनके जहन में हमेशा ये डाल देनी चाहिए बात कि बेटा खुदा जो है हमें क्या कर रहा है, देख रहा है. वो हमें क्या करता है, देखता रहता है. हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हम क्या करते हैं बाहर जाके या अपने वालिदैन के सामने जब नहीं होते, उनको आज़ादी होती है, तो फिर भी अगर माँ बाप साथ नहीं है तो लेकिन खुदा जो है वो आपके साथ है. उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. तो जब उसके वादे पर क्या करना है, हमने यकीन करना है कि बेटा आपने हमेशा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो खुदा आपके साथ साथ जाता है और जब आप वापस आते हैं तो खुदा आपके साथ साथ आता है. तो हम अपने बच्चों को ये समझा दें कि ज़ानिया जो है वो कीमती जान का शिकार करती है, तो बेटा आप खुदा के लिए क्या है, बहुत कीमती हैं. जब आप दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज़ाद हो जाते हैं, बल्कि खुदा के लिए आप कीमती हैं. वो तालीम हासिल करके आप उसको खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो खुदा जो है वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो खुदा आपको तैयार कर रहा है. हमने अपने बच्चों को बताना है कि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं, बेशक आपके माँ बाप साथ नहीं होते, लेकिन खुदा जो है आपके साथ साथ रहता है, क्योंकि उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि हम देखते हैं कि जब मूसा बहुत छोटा था तो उसकी माँ जब उसको फीड करवाने के लिए गई थी महल में, तो वो उसके कान में दूध पिलाते हुए उसके कान में कहती थी कि तू
مصری نہیں بلکہ کیا ہے، عبرانی ہے۔ جب بھی وہ جاتی تو اس کے کان میں یہ ڈال دیتی کہ تو مصری نہیں بلکہ کیا ہے، عبرانی ہے۔ تو وہ بات موسیٰ کو اس کے ذہن نشین کرتی رہتی تھی۔ تو آج یہ وقت ہے کہ جب آج کے دور میں بہت کٹھن وقت ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی، جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ مسیح ہیں، اور آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنے رنگ میں کیا کرنا ہے، رنگنا ہے، نہ کہ آپ باہر کا ماحول اپنے اوپر لے لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، وہ کہیں کہ واقعی یہ بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے یہ کرسچن ہے، اور اس کا ماحول، اس کا بولنا اور اس کی گفتگو کرنا بہت سب سے الگ ہے۔ آپ سب آپ کو دوست بنانا چاہیں، یہ نہیں کہ آپ سے نفرت کریں، آپ کے جو باتوں سے آپ کو وہ کہیں کہ یہ تو اچھا نہیں ہے۔ اور جب آپ اچھے ہوتے ہیں، اب مسیح کا رنگ جو ہے، جو انگ جو ہے آپ میں سے نظر آتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ اچھی طرح سے ان کی تربیت کر دیں کہ خدا آپ میں سے نظر آنا چاہیے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو جب آپ باہر جائیں تو آپ کے اندر سے خدا نظر آنا چاہیے۔ تو پھر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بڑے شوق سے یہ چرچ میں گیت گاتے ہیں کہ یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے اندر ہے، یسوع کو میں پہنے ہوں، مجھ میں وہ زندہ ہے۔ تو جب زندہ مسیح آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ گیت گاتے ہیں، تو آپ کو یہ سارا کچھ دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیے کہ زندہ مسیح جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور آپ میں سے مسیح دوسروں کو نظر آنا چاہیے۔ اور یہ سارا کچھ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا خدا جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، کوئی بھی ہماری بات جو ہے وہ خدا سے چھپی نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے والدین سے، خاص طور پر ماؤں سے، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بچپن ہی سے سنڈے اسکول میں بھیجیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دیکھو خدا جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو یہ اچھے طریقے سے ان کے ذہن نشین کر دیں کہ خدا ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہم نے جو کام بھی کریں یہ خدا کے خوف میں رہ کے کریں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو خدا کے خوف میں رہ کے کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بہت اچھا میسج سنایا پاسٹر مونا نے کہ یقیناً جو خدا ہے وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سو میں تھینک یو کہتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی، اور آپ لوگوں کو تھینک یو کہتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ 2 سیکنڈس لگتے ہیں سبسکرائب کرنے میں، تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔